गोटे रन जीवन सारा मन रही से एक रन पाई एते चर्चा एते आलोचना से गोटे रन पाई बदनाम होइछंती डेविड मिलर। नमस्कार, मु कहूची आईपीएल रे खेला जाइथिबा गुजरात एवं दिल्ली रो मैच रो कथा। से मैच रे अत्यंत रोमांच रहिथिला, दर्शक अति मात्रा रे मजा मध्य नेले, किंतु शेष रे जितिबा मैच को दिल्ली निज हाथरू छाड़ीदेला, अर्थात 2 पॉइंट हराइला दिल्ली। गुजरात गोटे समय लगुला बा शेष भाग में लगुला गुजरात हाथरू संपूर्ण मैच जाई सारी, किंतु डेविड मिलर को से गोटे निष्पत्ति गुजरात झोलारे पकाईदेला मैच एवं दिल्ली होईगला पॉइंट शून्य। यही स्कोर को नहीं बा यही कथा को नहीं वर्तमान अनेक चर्चा, कारण डेविड मिलर को पाखरे पूरा सुजोग रही कि शेष 2 बॉल पूर्वर गोटे रन नहीं थांते एवं मैच को टाए करि पारि थांते, ड्र करि पारि थांते, हुए तो तापरे सुपर ओभर को मैच जाई थांता, किंतु सेभली करि नथिले डेविड मिलर। कारण से दिनर मैच आपणकर मध्य मने थिबो, शेष 2 बॉल रे आवश्यकता थाए गोटे रन। सामना करुथांती दक्षिण आफ्रिकार स्टार खेलाड़ी डेविड मिलर एवं रनर्स अप रे थांती कुलदीप यादव। जेतेबेले डेविड मिलर सामना करुथांती 2 बॉल रे गोटे रन दरकार। साधारणतः जी भी मने करिवो जदि गोटे रन हो जाए ताहले मैच प्रथमे तो ड्र हो जाउची, तापरे हुए तो जदि कुलदीप यादव स्ट्राइक रे रहउचंती, सिंगल नउचंती, ताहले दिल्ली मैच जीति जाउची। किंतु डेविड मिलर सेभली कले नाही। जेतेबेले 2 बॉल रे 2 रन दरकार थिला, गोटे रन कले ड्र होउचंती बा टाए होउची मैच, से समय डेविड मिलर अति सहज भाव में सिंगल नहीं पारि थांते, किंतु डेविड मिलर ताहा कले नाही, बरं निज उपर आत्मविश्वास से देखाइले कि शेष बॉल रे मु बाउंड्री मारिबी किंबा 2 रन करी मैच जितेई देबी, किंतु ताहा संभव हैला नाही। एवं शेष रे एमिति परिस्थिति हैला, शेष बॉल डॉट गला, अर्थात कोनोसी रन हैला नाही एवं दिल्ली कैपिटल्स गुजरात ठारू परास्त हैला। तापरे डेविड मिलर को ये आभिमुख्य को नहीं अनेक मात्रा रे चर्चा। पूर्वतन क्रिकेटर यहाँ समालोचना करुचंती, डेविड मिलर कहीं एभली निष्पत्ति नेले। डेविड मिलर जदि ये निष्पत्ति नहीं न थांते संभवतः फलाफल किसी अलग होता था। मैच शेष बॉल रे तो कुलदीप यादव सिंगल नहीं दिल्ली मैच जीति जाई पारि थांता, किंतु ताहा मध्य हैला नाही। तेणु डेविड मिलर जो आभिमुख्य देखैले बा सिंगल नेले नाही, ताकू नहीं वर्तमान अनेक चर्चा। यार कारण कह जाई पारे, गोटे समय लगुला दिल्ली मैच ठारू दूरे जाउची, किंतु धीरे धीरे सबकिछि स्वाभाविक है। डेविड मिलर जी की पड़ियारू बाहर को जाइथिले, पुणी थरे से बैटिंग करिबा पई फेरिले। ए आशा मध्य नथिला कि डेविड मिलर बैटिंग करिबा पई आसिले, किंतु डेविड मिलर पुणी थरे बैटिंग करिबा पई आसिले। जेतेबेले डेविड मिलर आसिथिले परिस्थिति दिल्ली रो भल नथिला, डेविड मिलर खेली चलिले, दिल्ली को शेष ओभर पर्यंत मैच नहीं गले एवं शेष ओभर रे आवश्यक जेतिकी रन होउथिला ताहा मध्य डेविड मिलर एक आकर्षणीय छक्का मारी हासिल करि सारिथिले। शेष 2 बॉल रे आवश्यकता थिला 2 रन। जदि गोटे रन करा जाए ताहले मैच टाए होउची, परवर्ती समय गोटे बॉल फेस करिवे कुलदीप यादव। जदि रन नौचंती दिल्ली विजय होउची, जदि कुलदीप यादव आउट होउचंती किंबा रन नहीं पारु नाहंती ताहले मध्य मैच टाए होउची बा ड्र होउची, मैच सुपर ओभर को जाउची, अर्थात दिल्ली से परिस्थिति रे हारिबा कथा नुहे। किंतु डेविड मिलर जो निष्पत्ति नेले सेथिपाई दिल्ली हारिगला। तार कारण होउची डेविड मिलर निजको बैक कले एवं निज पाखरे से आत्मविश्वास देखाइले कि मु शेष बॉल रे बाउंड्री मारिबी किंबा 2 रन मारिबी एवं आमे मैच जीति जिवु, किंतु ताहा बुमेरांग हैला। डेविड मिलर को आत्मविश्वास मात्राधिक आत्मविश्वास रे परिणत हैला। एवं यह पछर कारण कह जाई पारे, डेविड मिलर कहीं निजको बैक कले बा डेविड मिलर कहीं चिंता कले कि मु शेष बॉल रे बाउंड्री मारी पारिबी बा मो पाखरे से दक्षता अच्छी, आमे मध्य जानिचे। किंतु शेष बॉल को जेतेबेले मैच जाए किछि भी हेई पारे, कारण जेते बड़ बैट्समैन हेले भी किछि भूल करि पारंती, से समय हुए तो किछि भिन्न मध्य होई पारे एवं डेविड मिलर को सहित सेया ही हैला। मने थिबो 2024 मसिया T20 विश्वकप फाइनाल भारत एवं दक्षिण आफ्रिका यूएस रे खेला जाउ थाए। शेष ओभर रे बा शेष 2 ओभर रे दक्षिण आफ्रिका को दरकार थाए 20 रन एवं बैटिंग करुथांती डेविड मिलर, किंतु ता पूर्वरु अर्थात जेतेबेले शेष 13 बॉल थिला, 13 बॉल रे 21 रन रो आवश्यकता थिला, सामना करुथांती केशव महाराज एवं केशव महाराज बॉल को बैट रे टच करंती, 1 रन दौड़ती डेविड मिलर, जहाँ फल 12 बॉल रे 20 रन रो आवश्यकता हुए, किंतु फेस करती केशव महाराज, अर्थात 19तम ओभर को फेस करती, 18तम ओभर को क्षमा करेंगे 19तम ओभर को फेस करती केशव महाराज, जहाँ फल 6 बॉल रु मात्र 4 रन मिली थाए। केशव महाराज को स्ट्राइक देवा डेविड मिलर भूल करथिले, से समय यही चर्चा होइथिला। जदि
বা শেষ শেষ আমি দেখিলে যেমিতি 12 বলরু 20 রনর আবশ্যকতা লা এবং পরিস্থিতি এমিতি হয়েগলা 6 বলরু 16 রনর দরকার হলা দক্ষিণ আফ্রিকা কু এবং প্রথম বলরে হি ছক্কা মারিবা পাই চেষ্টা করନ୍ତି সূর্যকুমার যাদব আউট করନ୍ତି ক্যাচ করନ୍ତି হার্দিক পান্ডিয়া উইকেট পাঁতি এ কথা আম সমস্তଙ୍କୁ জনা কিন্তু সে সময় ডেভিড মিলর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার চর্চা হয়েছিল কি ডেভিড মিলর ভুল কলে কেশব মহারাজকে স্ট্রাইক দেই যদি 18তম ওভরে বা 19তম ওভরে কেশব মহারাজ স্ট্রাইক করে নথান্তে অধিকা বল ডেভিড মিলর খেলি থান্তে তাহলে দল হয়তো 7 রন 8 রন কিংবা 10 রন মধ্য করে পারি থান্তা এবং শেষ ওভরে 8-10 রনর আবশ্যকতা রই থান্তা ডেভিড মিলরকে এতে চাপরে আসিবা পাই পড়ি নথান্তা তেণু সে সময় এই আলোচনা হয়েছিল চর্চা হয়েছিল ডেভিড মিলর নিশ্চয় তাকে গ্রহণ করে এবং সে সময় সে ভাবিথিবে কি মু বোধে ভুল কলি কারণ 12টি বলরু অধিক বল মু খেলিবার থিলা কেশব মহারাজকে মু বল খেলিবা পাই বা তাଙ୍କୁ ব্যাটিং করিবা পাই সুযোগ দবার নথিলা তেণু সে সময় ডেভিড মিলর এভাবে কিছু নিশ্চয় চিন্তা করিথিবে কিন্তু তার কিছু বর্ষ পরে অর্থাৎ 24 আমি 24 কথা মু কৌছি 26 আইপিএল রে পুনি থরে সেমিতি পরিস্থিতি আসিলা ডেভিড মিলর অছন্তি সাঙ্গরে অছন্তি ট্যালেন্টর্স অর্থাৎ কুলদীপ যাদব অছন্তি যে কি জনে বোলর ব্যাটিং করি পারନ୍ତି সে ভিন্ন কথা তেণু এ জায়গায় আমি দেখিলে ডেভিড মিলর নিজ উপরে সবু প্রকার প্রেসর নেলে এবং সে বা যে ভুল করে সে ভুলর যেমিতি পুনরাবৃত্তি ন হুয়ে বা ট্যালেন্টর্সকে মু বল খেলিবা পাই ন দেই মু নিজে ব্যাটিং করিবি বা মু নিজে খেলিবি এবং মু সহজ ভাবে রন হাসল করে নেবি নিশ্চয় এ চিন্তা করিথিবে ডেভিড মিলর কিন্তু সেদিন বা সে সময় ডেভিড মিলর সপক্ষরে নথিলা ডেভিড মিলর আকর্ষণীয় ব্যাটিং কলে সত কিন্তু শেষ 2 বলর নিষ্পত্তি বা শেষ 2 বলর প্রদর্শন গোটে প্রকার তাঁর প্রদর্শন উপরে তাঁর আভিমুখ্য উপরে প্রশ্নবাচী ছিড়া করিদেলা তেণু বেড়ে বেড়ে ক্রিকেটরে এমিতি কিছু ম্যাচ আসে বা এমিতি কিছু মুহূর্ত আসে যে মুহূর্ত আপনার রাতারাতি স্টার বনাই দিয়ে লোকଙ୍କୁ 10 বর্ষ 20 বর্ষ 50 বর্ষ পাই আপনার মনে পকাইবা পাই সুযোগ দিয়ে আউ বেড়ে বেড়ে এমিতি মধ্য পরিস্থিতি আসে বা এমিতি এক সময় আসে আপনার নিষ্পত্তি বা আপনার খরাপ প্রদর্শন মধ্য লোকଙ୍କୁ লম্বা সময় ধরি মনে রখিবা পাই বাধ্য করে এবং যেতেবেলে ক্রিকেটর কথা আলোচনা হুয়ে বা সেইভাবে ক্রঞ্চ মুভমেন্টর কথা আলোচনা হুয়ে সে সময় এইসবু খেলাড়ীঙ্কর উদাহরণ মধ্য দিয়া যায় তেণু ডেভিড মিলর নিশ্চয় বিফল হলে একথা তো স্বীকার করা পড়ব ডেভিড মিলরকু এবং 2024 যে ভুল করে হয়তো 26 আইপিএল সে ভুল করে না বা এই ম্যাচরে প্রেসর ম্যাচরে কিন্তু নিজে যে আভিমুখ্য করে বা নিজে যা চিন্তা করে তাকে সঠিক ঢঙ্গরে কার্যকারী করে পারলে না তেণু বর্তমান ডেভিড মিলরকু নেই আমি দেখুছে অনেক মাত্রায় ক্রিকেট জগতরে চর্চা হচ্ছে বা তাঁর সেই এক রন ন নেবা বা সিঙ্গল ন নেবা সে কথা নেই অনেক সমালোচনা মধ্য সে সামনা করুচার এসবু ভিতরে দিল্লি টিম তাঁকু ব্যাক করুচি সত কিন্তু এই 2 পয়েন্ট দিল্লি পাই মধ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লা কারণ যেতেবেলে আইপিএল প্রায়তঃ লিগ পর্যায়ে সরি সরি আসব 3 নম্বর 4 নম্বর 5 নম্বর পজিশন পাই যেতেবেলে লড়াই হোউথিব সে সময় এই 2 পয়েন্টর গুরুত্ব দিল্লি বুঝিপারিব এবং সম্ভবতঃ যদি সেমিতি হেউচি তাহলে ডেভিড মিলরক উপরকু মধ্য নিন্দা যাইপারে এবং কুহাଯିব যদি ডেভিড মিলর সেদিন এই ম্যাচ জিতেই দেই থানতে যাহা হাতর ম্যাচ থিলা তাহলে দিল্লি সহজরে হয়তো সুপার 4 বা কোয়ালিফাই করে যাই থানতা বা আগকু যাই পারি থানতা টপ 4 টিম ভিতরে প্রবেশ করে থানতা এ চর্চা তো নিশ্চয় ହେବ তেণু অপেক্ষা রহিব দিল্লির শেষ পর্যন্ত লিগ ভাগরে দিল্লির পয়েন্ট কোণ হউচি এবং দিল্লি কেউ পজিশনকু যাউচি কিন্তু এসবু ভিতরে ডেভিড মিলর যে ভুল করিচন্তি বা যাহা কলে তাহা তাঁর জীবন সারা পাই মনে রহিব জীবন সারা সে অনুতাপ করিবে এবং এই ম্যাচর উদাহরণ মধ্য লম্বা সময় ধরি দর্শক দেবে।